तीन चीजें गुनाहों का कुफ्फारा हैं। फ़इस्बाग़ुल वुज़ू फ़िस सबरात, झाड़े में ठंडे मौसम में पूरा वुज़ू करना है, मुकम्मल एहतमाम के साथ वुज़ू करना मौसम सरमा में, ये गुनाहों को मिटा डालता है। और दूसरी चीज़ इरशाद फरमाई व इंतज़ार सलात बाद सलात, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करने बैठ जाना कि असर पढ़ लिया मगरिब पढ़ के जाएंगे, मगरिब पढ़ी अब इशा पढ़ के जाएंगे, तो एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर फरमाते हैं कि मैंने अपने रब की ज़ियारत की। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मेरा गुमान है कि हुज़ूर किसी ख्वाब की कहानी सुना रहे हैं। तो इरशाद फरमाया कि जब मैंने अपने रब की ज़ियारत की तो मेरे रब ने मुझे कहा कि ये फरिश्ते जो मलाए आला में बहस कर रहे हैं ये किस अमर में गुफ्तगू कर रहे हैं। फरिश्ते किसी मामले में तकरार कर रहे थे, तो इनकी गुफ्तगू किस उन्वान से है। तो मैंने कहा कि मालिक तू बेहतर जानता है, मुझे मालूम नहीं है। तो अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दो कंधों के दरमियान रखा और उसकी ठंडक मैंने सीने में महसूस की। फतजल्ला ली कुल्लु शैन व अरफ्तु, हर शै मेरे सामने रोशन हो गई और मैंने हर शै को देख भी लिया और पहचान भी लिया। तो फिर मेरे रब ने कहा कि अब बताओ, तो जाहिर है उसका दस्ते कुदरत मेरे दो कंधों के दरमियान आया और हर शै मेरे सामने आ गई। तो मैंने अर्ज़ की या अल्लाह, ये कफ़ारात और दराजात के बारे में आपस में बहस कर रहे हैं, और वो कफ़ारात क्या है। अल मक्सु फ़िल मसाजिद बाद सलात, नमाज के बाद मस्जिदों में रुक जाना कि दूसरी नमाज पढ़ के जाएंगे। इस पर फरिश्ते मलाए आला में, आलम बाला में बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये कितना बड़ा अमल है कि जिस पर फरिश्ते कह रहे हैं बल्ले बल्ले, कैसे वो लोग हैं जो एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के लिए रुक जाते हैं। और एक हदीस पाक में आता है सही बुखारी में, 7 अशखास ऐसे हैं क़यामत के दिन कड़कती धूप में जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह उन्हें अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। उनमें से एक वो आदमी जिसका दिल मस्जिदों के साथ जुड़ा हुआ है, मस्जिद की हाज़िरी उसे बहुत पसंद है। दूसरा वल मशियो अलल अक़दाम इलल जमाआत, जमाआत के लिए फ़र्ज नमाजों के लिए मस्जिद की तरफ चल के पैदल जाना, हर कदम के बदले में दर्जे बुलंद होते और गुनाह माफ़ होते हैं। अल्लाह अकबर। ये तलब की गई कि दुआ कीजिए कि मेरा घर मस्जिद से नेड़े हो, तो कहा नहीं, तुम जितने कदम चल के आते हो उतने तुम्हारे गुनाह माफ़ होते हैं, उतना ही तुम्हें सवाब होता है। तो ये चल करके आना गुनाहों का कुफ्फारा है। तीसरी चीज़ इरशाद फरमाई कि वइस्बाग़ुल वुज़ू फ़िल मकारिह, मुश्किल सूरत हाल में वज़ू पूरा करना। और वो सर्दियों के अंदर मुश्किल होता है कि पानी बहुत ठंडा है, तो उस वक्त बंदा कहता है चलो एक दफ़ा भी गुजर हो जाएगी, अगर एक दफ़ा भी चेहरा धो लेंगे वज़ू तो हो जाएगा। लेकिन सुन्नत तरीके से 3 बार ही धोना और 3 बार ही जो है वो पाँव धोने और 3 बार ही बाकी आज़ाद होने, तो ये मुश्किल होगा वज़ू में ठंडे पानी से। तो बहरहाल मुश्किल में वज़ू जो बंदा करता है तो अल्लाह के लिए कर रहा होता है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला को ये बड़ा पसंद है, इससे अल्लाह गुनाह ख़त्म कर देता है अल्लाह। तो ये 3 चीज़ें कफ़ारात में से हैं, ये गुनाहों को मिटाने वाली चीज़ें। 3 चीज़ें मुंजियात हैं, नजात देने वाली हैं। तो इसलिए अल्लाह के महबूब ने फरमाया 3 चीज़ें नजात देने वाली। उनमें से पहली चीज़ का जिक्र किया, गुस्से की हालत के अंदर और रिज़ा की हालत के अंदर अदल के तकाज़ों को पूरा करना। अल्लाह अकबर। वल कसदो फिल फ़क्र वल ग़िना, दूसरी चीज़ फ़क्र में और ग़िना में, खुशहाली में, आसूदगी में और गुर्बत में, दोनों हालतों के अंदर मियाना रवि से चलना। ये नहीं है कि आपके पास पैसे ज़्यादा आ गए तो फजूल खर्च बन जाए, और अगर जो है वो हालात थोड़े से तंग हुए हैं तो बिल्कुल ही बुखल करें। दोनों हालतों के अंदर मियाना रवि के साथ चलने वाला कभी कंगाल नहीं होता। अल्लाह अकबर। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व काना बैन ज़ालिका क़वामा, फरमाया कि वो लोग जब खर्च करते हैं ना तो फजूल खर्ची करते हैं और ना ही वो बुखल करते हैं, बल्कि जो दरमियान वाला रास्ता है उस रास्ते को इख्तियार करते हैं। तो दरमियानी रास्ता चलने वाला ही सरखरूक, कामयाब और बामुराद होता है। इसलिए दोनों सूरतों के अंदर इरशाद फरमाया कि मियाना रवि करना। व ख़शियतुल्लाह फ़िस्सिर्रि वल अलानिया, एलानिया भी और मख्फी भी, दोनों हालतों में अल्लाह से डरना, ये नजात देने वाली चीज़ है। जो लोगों के सामने अल्लाह से डरता है और मख्फी जगह पर जाकर के अल्लाह से नहीं डरता, तो वो एलानिया तौर पर रियाकारी कर रहा है, अल्लाह से नहीं डरता। तो मख्फी तौर पर भी अल्लाह से डरे और एलानिया तौर पर भी अल्लाह से डरे। इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल ग़ैब लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, जो अल्लाह ताला से बिन देखे डरते हैं, अल्लाह जल्ला शानुहु ने उनके लिए मग़फ़िरत भी रखी है, बहुत बड़ा अजर भी रखा है। और वही हदीस जो मैंने आपके सामने रखी कि 7 अशख़ास क़यामत के दिन अर्श इलाही के साए तले होंगे। उनमें से जो 7वां शख्स है उसका जिक्र हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, वरजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ादत ऐनाहु, वो शख्स जो तन्हाई में बैठा और अल्लाह को याद करने लगा और उसकी आंखें आंसुओं का खिराज देने लगी, अल्लाह के खौफ से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। तो फरमाया क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह उस शख्स को अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। तो लोगों के सामने आंसू बहाना और तन्हाई के अंदर आंखों को नूरी नसीब ना हो, तो यह रियाकारी है। और रियाकारी तो एक ऐसा जुर्म है, एक ऐसा गुनाह है जिसको शिर्क असग़र कहा गया। किसी गुनाह को शिर्क नहीं कहा गया सिवाय रियाकारी, तो रियाकारी को शिर्क असग़र कहा गया है। तो एलानिया तौर पे भी अल्लाह से डरो और मख्फी तौर पे भी अल्लाह से डरो। लेकिन अगर खलवत और जलवत में फ़र्क है तो ये बदतरीन सूरत हाल है। ये मोहब्बत जो रब से है, हमारी मोहब्बत, इसमें शिकवे की, शिकायत की गुंजाइश ही नहीं है। ये मोहब्बत रिज़ा से परवान चढ़ दी है।
اور بندہ تسلیم اور رضا کے دائرے میں آگے بڑھتا ہے اور اللہ کی محبت کا نور پاتا ہے. اور خشیت جو اس کے اوپر طاری ہوتی ہے وہ بھی بوجہ محبت ہوتی ہے کہ میں اللہ جل شانہ سے پیار کرتا ہوں تو وہ مجھ سے روٹ نہ جائے. تو پھر اس کے احکام کی بجا آوری، اس کے احکام کی تعمیل اور اس کے بتائے ہوئے طریقے حیات کے مطابق زندگی کا بسر کرنا یہ لازم حیات بن جاتا ہے. تو یہ محبت اپنے تمام تقاضوں کے ساتھ پھر پروان چڑھتی ہے. تو اللہ سے محبت یہ ہے کہ اس کے احکامات کو تسلیم کیا جائے اور ان پر عمل پیرا ہوا جائے، اور اس محبت کو اتنا خالص رہنا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی ذاتی غرض کسی بھی صورت کے اندر جو ہے وہ شامل نہ ہونے پائے. یعنی وہ اپنی محبت کو بندے سے، جس محبت کا وہ مطالبہ کرتا ہے اور جس چیز کا وہ متقاضی ہے بندے سے، وہ ایسی محبت ہے جس کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی ملاوٹ جو ہے وہ اللہ برداشت نہیں کرتا. اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ سب اس دنیا کے اوپر جتنے بھی ہم گناہ کرتے ہیں، صرف ایک گناہ کو ہی شرک کہا گیا ہے، شرک اصغر. شرک کے علاوہ، حقیقی شرک کے علاوہ اگر کسی گناہ کو شرک کہا گیا ہے تو وہ ریا کو کہا گیا ہے. ریا میں انسان اس عمل میں کسی بندے کو شریک کرتا ہے، یعنی کسی بندے کی رضا جوئی کے لیے، کسی بندے سے کچھ غرضیں سمیٹنے کے لیے، اور کسی بندے کی خوشنودی کے لیے، یا اپنے نفس کو اس میں شامل کر کے وہ ریا کے ذریعے سے اپنے عمل کو ملوث کرتا ہے، تو وہ عمل پھر خالص نہیں رہتا. تو صرف جو شرک اصغر کہا گیا اعمال میں سے وہ ریا کو کہا گیا، اور یہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی قابل قبول ہے. اللہ اکبر. اللہ کے محبوب کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص جہاد کرتا ہے اعلاء کلمۃ الحق کے لیے، لیکن اس کے دل میں یہ بات بھی ہے کہ میری شہرت اور ناموری بھی ہو جائے گی، تو کیا اس کا یہ عمل قابل قبول ہے؟ تو اللہ کے اس کو کوئی اجر ملے گا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، فلا شیء لہ، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا. تو یہ سمجھے کہ میں اپنی جو گفتگو ہے اس کو صحیح طرح سے حضور کے سامنے عرض نہیں کر پایا. تو انہوں نے دوبارہ دوہرا کے کہا، حضور اس کا مقصد اللہ کے جھنڈے کو بلند کرنا، اعلاء کلمۃ الحق، اور دین کے پرچم کو اونچا کرنا ہے، اور اس کے لیے اس نے اپنی متاع جاں وار دی، قربان کر دی اپنی زندگی. لیکن اس کے دل کے گوشے میں یہ بات بھی تھی کہ چلو میری شہرت اور ناموری بھی ہوگی، تو کیا اس کو اس عمل کا جو اس نے اپنی جان واری ہے صلہ ملے گا؟ تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، فلا شیء لہ، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا. تو یہ پھر پریشان ہوئے. تو تیسری مرتبہ انہوں نے پھر کہا، حضور اس کا مقصد اللہ کے دین کے پرچم کو بلند کرنا، اللہ کے دین کے جھنڈے کو اونچا کرنا، اور سر بلندی اسلام ہے، لیکن یہ بات ضمن میں ہے کہ چل جب یہ ہوگا تو ساتھ یہ بھی تو ہوگا ہی ہوگا. تو حضور نے پھر فرمایا، فلا شیء لہ، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا. اور پھر اس کو وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو اس کی رضا کے لیے کیا ہے. تو جس عمل کے اندر ایسی شرکت ہو جائے جس سے نفس کی پرورش ہو، خواہشات، تو وہ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے بہت غیرت رکھتا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. آپ بتائیے کہ سب سے برا عمل کیا ہے؟ جہنم میں ایک وادی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اتنا عذاب ہے اس وادی کے اندر کہ ایک دن میں 600 مرتبہ جہنم بھی اس وادی سے پناہ طلب کرتی ہے، پناہ مانگتی ہے، اللہ مجھے اس وادی سے بچا. 600 مرتبہ ایک دن میں جہنم اللہ سے عرض کرتی ہے، مالک مجھے اس حصے سے بچا کے رکھنا. 600 مرتبہ ایک دن میں. تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وادی میں کون لوگ ڈالے جائیں گے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، القراء المراؤون، وہ قراء جو ریاکاری کرتے ہیں وہ اس وادی کے اندر ڈالے جائیں گے. تو اب اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے؟ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ میرا ہی ہو اور اس کے اندر غیر کی شرکت نہ ہو. یار ایک عورت نہیں چاہتی کہ میرے سے محبت کرنے والا وہ شوہر ہے یا اس کی ناجائز محبت بھی ہو، وہ یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کے اندر کسی کی معمولی سی شائبہ بھی جو ہے وہ غیر کی شرکت کا ہو. ایک مرد نہیں چاہتا، وہ جس سے محبت کرتا ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ اس میں شائبہ غیر کا ہو. تو جو سب سے زیادہ غیرت والا نہیں، اغیر، سب سے زیادہ غیرت کرنے والا ہے، تو وہ کس طرح گوارا کرے گا کہ نفس شامل ہو، خواہشات شامل ہوں اور کوئی اور شامل ہو. قیامت کے دن جو لوگ ریاکاری کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا اور وہ کہیں گے کہ مالک ہمارے عمل کی جزا، تو اللہ فرمائے گا ان سے لو جن کے لیے کرتے رہے. اور یہ وہ انتہائی ذلت ہوگی اس نے جو اٹھانی پڑے. تو محبت کا تقاضا پھر محبت کا خالص ہونا ہے، اور خالص للہ محبت ہی مقبول ہے، اور جو خالص للہ نہیں ہے وہ مردود ہے. تو اس لیے تھوڑی محبت ہو، وہ آہستہ آہستہ پروان چڑھ جائے، لیکن ہو خالص. تو یہ ہمارے دین کا، ہمارے رب کا، ہماری شریعت کا ہم سے تقاضا ہے. فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں، اور محبت ان کی اس مقام پہ، اس درجے پہ ہے کہ وہ اس محبت میں کسی اور کو خاطر میں نہیں لاتے. باقی جو محبتیں ہیں وہ اللہ کی محبت کی ہی صورتیں ہیں، اللہ کی محبت کی ہی شکلیں ہیں. کیونکہ کل منصوب الی محبوب محبوب، عربی کا ایک مقولہ ہے، جو محبوب کی طرف چیز منسوب ہو وہ بھی محبوب ہوتی ہے. تو وہ اصل محبوب کی محبت کا ہی عکس ہوتا ہے، محبوب کی محبت کا ہی ایک رنگ ہوتا ہے. تو وہ پھر وہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، شریعت کہتی ہے کہ میری محبت کی آپ کو تکمیل یہاں سے ملے گی. مثال کے طور پہ حجر اسود ہے، تو یہ اللہ کی محبت کا روپ ہے، اس کو چومنا. اس کے بارے میں کہا گیا کہ یمین اللہ، جو حجر اسود ہے یہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے. اللہ اکبر. تو جس نے حجر اسود کو چوما گویا اس نے رب سے مسافہ کیا. یمین اللہ، اللہ کا دست راست ہے، اس کا دست کرم ہے. اللہ اکبر. تو پھر اب مجھے اور آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ہم
वहां जाके बेचैन क्यों हो जाते हैं, वो कशिश क्यों होती है? बाज़ का तने मुर्दा के अंदर भी जान आ जाती है और वो आगे जो है वो बढ़ने को बेचैन हो जाता है, इसलिए कि उसने दस्ते करम बढ़ाया है कि आओ मुझसे मुसाफा करो। अल्लाह अकबर। तो ये उसकी मोहब्बत का अक्स हुआ, वरना इस्लाम ने तो पत्थरों से दूर किया है। आप इस्लाम का मिजाज पढ़ें, इस्लाम ने पत्थरों से बंदों को दूर हटाया है, लेकिन इस पत्थर के नेड़े किया जा रहा है जो फिर उसकी मोहब्बत का जो भी अक्स होगा। पत्थरों से दूर हटाया है, लेकिन कहा कि जब तुम मेरे घर का तवाफ कर लो तो 2 रकत वहां पढ़ो जहां मेरे महबूब के कदम लगे, मुकाम इब्राहिम पे 2 नफल पढ़ो। पत्थरों से दूर हटाया, इस पत्थर के नेड़े सजदा करने की तरकीब, पत्थरों से दूर हटाया, लेकिन कहा सफा मरवा पर जो है वो दौड़ लगाओ। तो ये वो फिर जो चीजें मंसूब होंगी रब के साथ, तो फिर उनकी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत होगी। तो यार उसके साथ एक पत्थर मंसूब हो जाए तो उसकी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है, और हजरत खलीलुल्लाह के कदम लग जाएं तो वो उसकी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। हजरत हाजरा के कदम लग जाएं तो उस पत्थर की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत का अक्स और जमाल है। तो फिर रसूलुल्लाह की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत का रंग क्यों नहीं होगी? तो फिर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत एक ही मोहब्बत है। तो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने की फिर तरगीब हमें शरीयत में जो है वो मिलती है। तो फिर अल्लाह उसके रसूल से शदीद मोहब्बत, ये तकाज़ा ईमान है। और अल्लाह हमसे चाहता है कि हम उससे भी प्यार करें, उसके महबूब से भी प्यार करें और उसके महबूबों से भी प्यार करें। अल्लाह अकबर। और अल्लाह ताला जल्ला शानहू तो उन निस्बतों की तकरीम का भी हुक्म देता है कि जो अंबिया के साथ, उसके बरगुज़ीदा बंदों के साथ जुड़ी हैं और उनसे दूर की निस्बत पैदा हुई है, तो उनकी भी ताज़ीम और उनकी तकरीम का भी शरीयत इस्लामिया में दर्ज दिया गया। तो अल्लाह जल्ला शानहू हमें अपनी सच्ची मोहब्बत का जमाल अता करे।